Hello viewers, sob ki jisu morom salam bung jade ase, sob manu aka kore ase phal dakibo. Aji apni kan thumbnail de dikha nishina ami chondo jagale phaikan accident hoise etu laga upor de cheri de video banabole ai ase. First ami jagale kinaka kurigana accident hoise aro kinaka kurigana taikan Tuinsang hospital de paunjai dise. Etu laga olap detail hota hoti kurigana ase, etu first de koi dibole mon ase. To phai tujon do tai tujon Tuinsang de jai thaka ase aro etu nishina ekta jaga de tai kan accident kura do tai tujon olap speed jabra aro etu bolero logo marigana tai tujon girise aro etu nishina thing phangise. To galti do phai tai kan bike de ja khan galti turise aro on the spot etu kundo bolero laga malik ase itu kokoi laga nam ami nakobo kokoi ke bishi thank you goye ase kile mani alak manu hoise bole do gari bi banai dibi apni kan wrong side pra ase apni kan kile enaka bere ase koi kana bishi goda koble thaka hoile bi itu kokoi do isor chana manu hobra tai bra olda mudop kurigana tai kan gari de boa kan bra mudop kurigana itu tujon do Tuinsang de gari aja gura tatibra tai tujon do Tuinsang hospital de pongche bole dise naga khobor paise. To ami kokoi ke bishi khushi bai ase itu nishina ami kam phal kura do amakan kitebi naporibo itu nishina kun bi holebi naga lok krise bole do amakan first manu sabo lage itu nishina jakali kinaka kokoi kan bra itu phai kan chokom ba gi first saisi itu nishina amakan saisi bole do isor laga blessing do amakan oborde ai bole ase. To itu do ekdam amakan side pra bishi khushi ase aro kokoi kan gi bi amni kan gi in return amakan ekuti bole nai lebi isor he amni kan laga family bless kuri dibi koi gena itu janai dia ase. Sabi family members aro viewers kan ami enaka charity video panabole mon nai holebi chakali apni kan itu video kan sai gana sa manu kan brado itu ami guanisina so manubra pratna kuri gana thakibo itu ami ekdam bisas ase. Aji do itu pai kan gi bi hutise kinaka kuribo kinaka ase kose poisa bali bishi duk ase kile mane ami guanisina khiti kam kura manu ase aro eku service nai na tai kan aro ama baba bi enaka bishi duk te thaka manu ase de posidi ini aji hajara jabo nole khiti kam kuribo enaka kuri gana kha manu ase. To sabi hospital de poisa bishi olabo pare itu garni tai kan do poisa garni bishi mondo itu bra ami bi itu charity video panele kinaka hobo goina ami bi bhabana thakise itu enaka kura dande ami gi phone call aise phone call burigena aya apni chagale update tia laga upor de charity video panele kiman bi phalobo aro tai kan laga nam bi koi dile kiman bi phal amakan parakan brado ini modok puribo do kohabra ami itu video banai ase. Aji ami yadi gbe number rakhi dia ase tadi apni kan ek tokor bra loi kana kiman bra manu kiman bra paribo morom bra ami koi ase modok kuri dibi phai laga condition apni kan gi bi dikai dia ase tai itia enaka ase thing do itu nisna Tuinsang de phal hoa nai gole do alakte mokchung nale kohima dimabor chawle olawa nagi enaka bhabana ase. Itu garni ita tak to Tuinsang de nurse kan bra doctor kan bra bishi phal bra sai ase ole bi itu bitor de konoba harti kan phanga itu Tuinsang de nabarile alak jaga de loi jabole ase. Itu garni apni kan konoba boisa na takile bi pratana de yad kuri dakibi aro continue inaka prayer kuri di dakibi aro ekjon do bhai do tai do tracing kan kuri gana khori ini padase iman do jokam do banai tai do ole bi tai bi khori inaka padena se ole bi ekta itu bhai tai laga nam do tungbang ase tungbang aro tai laga thing do already bangina ase. Itu warni ami tai laga upor de itu charity video banai gana apni kan gi padai di ase. Ami bisas kuri ase amakan Christian manu ase aro apni laga choka de nole apni ki ase ki pare ase itu bra modop kurile bishi khushi pabobo isor bra apni kan gi aro place kuribo itu nishina apni kan
para khan bra to 1 taka bra loikena kiman 10 taka hoile bi 20 taka hoile bi kiman bra pari ase apni kan morom bra modop koribi koina ami idu charity video de koide so aji garni eman taki thakebo aro next video de kun kiman chun bra modop korise idu amna ange ami koi dibole aibo thank you